Shoutout po sa Team Sibak. Laging laging naka-ready si Team Sibak ha. And good morning guys. Kape muna kayo. Maganda naman panahon. Maganda na panahon ngayon, idol. Yes po, idol. Maganda po panahon. Wala. Araw. Taas. Medyo maulap lang. 6:30 daw po release. Yan. Pa-shoutout sa Team Utol Loop. Yan, shoutout po. 6:30 daw po. Bitaw tayo agad. Maaraw naman po. Di na. Andiyan na sa kakanto, kabila. Dito sa Gapan, Nueva Ecija, maganda na panahon, idol. Yes po, idol. Dito din po. Yan, good morning. Shoutout sa Brixton team. Alulod, yan, shoutout po. Good luck po sa mga nakapuling ngayon. Second lap. And guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, po-share po ng ating live. Live na ba? Shoutout to Scott Luke. Good morning. Yagit ng Mindoro. Good morning. Yan, good luck to all. Sarap mag-abang. Yan, abang-abang na kayo guys. Good morning po. Kape-kape na po. Shoutout. Yan, shoutout po sa Edmond Comilo Bandiola. Yan, shoutout po. Shoutout po sa Team Mult. Load muna tayo. Nawala yung signal natin mga boss. Patayin kayo sa atin. Atras ko boss. Good morning mga idol. Yan, shoutout po sa Kunat Loop, pahinga muna. Yan, shoutout po sa Bagumbong Caloocan. Yan, shoutout po sa inyo. RDC Loop, yan, good luck po, good luck. Shoutout po sa inyo. Good morning. Good morning po, Pastry Muzon. Yan, good morning. Shoutout po. Good morning po, pa-shoutout. Shoutout po sa iyo, Ray Renato De Leon. Yan, shoutout po. Good morning guys.
Shoutout, sana makauwi si Bigla. Yan, makakauwi yan, boss. Shoutout kalapatid ko, sana makakauwi ka yan. Makakauwi yan, boss. Good luck, good luck. Ikaw mag-list, bro. Ano? Alagay ng dama. 45 daw tayo. Okay. 45 na pala eh. Kamaya ko, bro. So yun guys, adjust tayo ng time. 6:45 daw po. Medyo madilim daw po sa North Caloocan. Dan shoutout po Edmund Cabli Quinto Morales. Yan, good luck po. Pa-shoutout naman from kay Tian. Yan, shoutout po sa'yo, Kram. Good morning, pre. Yan, good morning din po. Madilim dito, maaraw na. Yun daw po. Yan guys, sa 64 viewers, yan, pa-share po ng ating live para marami na po makanood. Good morning mga boss, pa-shoutout Team Bagumbong. Yan, shoutout po. Watching from Washington, USA. Yan, shoutout po. Good morning boss Lop Ortega, good luck. Pa-shoutout po Euroska, ingat po. Shoutout po sa Encanto Itim Ramil Kidlat Jr. Yan guys, sa 71 viewers, pa-share po ng ating live. You know, happy birthday Chan Bert Bonifacio. Yan, happy birthday daw po. Yan, shoutout po Ding Ventura. Yan, shoutout po. Guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, pa-share po ng ating live. Yan, good luck po mga idol. Good luck sa lahat. Good luck po sa lahat. Maraming salamat sa suporta. Yan, good luck po. Thank you so much guys sa mga sumusuporta. Yan, shoutout kay Kurimau Loop. Yan, shoutout po. Yan, sa 64 viewers, pa-share po ng ating live. Good AM. Anong oras po release ng Ibon? 6:45 po, release na po. Saglit lang po yan.
daw, bitaw na tayo. Baka daw bumaba yung ulap. 6:30 bitaw agad. Bale, 3 minutes. Sitwasyon natin mga idol. Mga nandito ha. Anong oras po release, bossing? Atak pala ng Jimelina eh. Ito sure na po, 6:30 bitaw. Good morning sa ating JCB Press. JCB Press, Chairman Boss Edward. Good morning, kapi-kapi mo na kaya. Yes po, idol. Araw yan. Yan, shoutout po sa Ito. Tata Ding from Team Meow Meow. Yan, shoutout po. 2 minutes guys. Pa-share ng ating live para makita nila yung pagbitaw ng ibon nila. Yan, shoutout idol sa Segway Loop ng Gumamela. Ingat kayo sa pag-uwi. Yes po, idol. Sa ibon nyo, good luck po. And dyan po, abang-abang po kayo dyan. Kape-kape muna kayo. Okay, 1 minute. Yan. 1 minute, 1 minute. Bilangan kita, kuya. Bilangan kita. 10 seconds. 1 minute na lang eh. Idol, dito po. Idol. Bakit ako po? Nasa 74 viewers guys. Pa-share po ng ating live. Yan, 20 seconds, 20 seconds. Oh. 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, sige, okay lang yan. 10 seconds din. Yan, bitaw na boss. Uy! Alis. Yan guys, good luck po sa mga ibon nyo. Balik ng bata, dinadabot pa yung ibon. Gusto niya kalapati agad eh. Yan guys, habol natin yung mga di na shoutout. Yan, shoutout po kay Kram. Yan, shoutout po dun sa bata. Ang kulit niyan. Bro, anong oras release? Na-release na po. Shoutout po sa idol from Tarlac. Yan, shoutout po sa Pechayan team. Isol, yan, shoutout po. Good luck po sa Delmar Baguis. Congrats na agad. Boss Kidlet Junior. Share dan yan. Thanks guys.
Dapat video mo boss sa tanawin, hindi sa tutok ng truck. Salamat. Ay, sorry boss. Likewise boss. Alis. Yan. Wala na. Daming itlog ah. Mabasag. Ay, pasok mo na yan. Alayo na may ibon. Wala na guys. Ayun na lang oh. Sana. Wala na. Guys, ride out na kami guys. Ramos. Mas okay yung nakatutok sa truck boss para kitang kita yung nakarelease agad lahat ng ibon nyo, yung walang mawawala.